ফগুণ তুমি গলা পরে পরে অনেক যতনা এটি অনেক যতনা এটি ଭଲରେ ନିଜକୁ କବି ଭାବି ସେ ତାର କଲମର କାଳିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖାକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ପଢ଼େ ଆଉ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମା ଆଉ ଥରେ ହୁଅନ୍ତି କି ଛୋଟ ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ, ମା ଆଉ ଥରେ ହୁଅନ୍ତି କି ଛୋଟ ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ, ଆଉ ଥରେ ଜହ୍ନମାମ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଗୀତ ମୁଖରେ। ତୋ ନରମ ହାତର ଗରମ ଆଉଁସା, ତୋ ନରମ ହାତର ଗରମ ଆଉଁସା ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଦେହରେ, ଦେହ ମୁହଁ ମୋର ପାପରେ ଭରିଛି ପୋଛିରେ ପଣତ କାନିରେ। ଆଉ ତୋ ଅମୃତ ଭରା ତୋ ହାତ ପରସା, ଅମୃତ ଭରା ତୋ ହାତ ପରସା ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଓଠରେ, ଦେହ ମୁହଁ ମୋର ପାପରେ ଭରିଛି ଝାଡ଼ିଦବୁ ଗୀତ କେଶରେ, ଝାଡ଼ିଦବୁ ଗୀତ କେଶରେ। ମା ଆଉ ଥରେ ହୁଅନ୍ତି କି ଛୋଟ ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ, ମା ଆଉ ଥରେ ହୁଅନ୍ତି କି ଛୋଟ ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ, ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ, ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ, ଶୁଅନ୍ତି ଗୀତ କୋଳରେ। ଜାଣିଛି 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 ହେଲା 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 ଜାଣିଛି ତମେମାନେ ନା ସମସ୍ତେ ମୋର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛ, ହଁ ନା? ସତ କଥା କୁହ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛ, ହଁ କରିବନି ବା କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଅଭିଶପ୍ତ ଲେଖକ ଯାହାର ଲେଖା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଆଉ ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିଗଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ, ହଁ ମୁଁ ନିଜେ। ଛାଡ଼ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହବ? ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯିବା ଶୋଇବା। ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ହେ ଭଗବାନ, ସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟା କଲ୍ ମୁଁ ଥରେ ବି ଆସିନି, ମୁଁ ଥରେ ବି ରିସିଭ୍ କରିନି। ଆଜି ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ଆଜି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଗଲା, ଆଜି ଗଲା ମୋ ଅବସ୍ଥା। ତଥାପି ଥରେ କଲ୍ କରିଦେଉଛି। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଦେଖ ତମେ ବୁଝ କି ନ ବୁଝ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ଗୋଟେ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଦସ୍ୟ ବିଲକୁଲ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ ଗୋ? ଶୁଣ, ତମର ନା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇଯାଅ, ସକାଳୁ ଠିକ ହବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନା ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଏବେ ଓ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫੈସଲା ହବା ଦରକାର କି ତମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ କି ମତେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା ତମ ହିସାବରେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବା, ଦେଖା କରିବା, ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଯୋଉଠି କେବଳ ତମେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଥିବି, ଆଉ କେହି ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ସେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ତମ ପଣତ।
हिसाब से प्रेम परिभाषा होची तुम हाथ पड़ोसी पखाल भात मो हिसाब से प्रेम माने होची तुम स्पर्श तुम राग तुम रस और मो हिसाब से प्रेम परिभाषा होची तुम ओठरे चेनाई रस और मो हिसाब से प्रेम माने होची मो माँ बापा करथिबा मो प्रति त्याग और समर्पण मो हिसाब से प्रेम माने होची मो गाँ माटी मो गाँ मंदिर मो कविता और मो कवितार नायिका ओहो तमे पुणी आरंभ हेला पागल कोठी गानो ना तम मन रे ना पुपे केबे फीलिंग्स थिला ना केबे फीलिंग्स आसीबो हे भगवान अच्छा सुनो ना तुम पे बड़े सुंदर कविता लिखी खास ना ना मुझे कविता नहीं मुझे कविता के नहीं कहले मुझे कविता सुने बहुत बाय एते राग आजिका समय रे समस्त सब जिनस बहुत शीघ्र दरकार से प्रेम हो कि सफल हे भगवान और जहाँ अच्छे से जो से भीतर जो पाइबा पे धैर्य से जमा नहीं से ये हूँ आजिका समय निराट सत कथा चलते राति दिन बहुत है शोई पड़ा सकाल को उठिले बहुत सारा काम अच्छे बहुत सारा काम कुमारमणि उठिल जाओ सूर्य चाहले पश्चिम दिगरे आज उदय हेले केते बेले हौ भोजन हे जाई छिदा ये बारे बाबो हां आज बोधे समुद्र रे राति रे निद नियानी बहुथिल बोधे करिया मन देखि न्यूज़ पेपर पढि दवा आज कोन खबर ऑटो वाला पुआ बनिला आईएएस ऑफिसर मात्र 18 वर्ष बयस रे विश्व बालक ओलंपिक रु स्वर्ण पदक जीति देश पाई गौरव आनिले वाह एमरे होचि ना पिल्ला खंडे हमरे वास अछि बाबा मत कथा को तमे समस्त को सहित मते कहीं तुलना करछ से माने तो लक्ष्य स्थल लगा मो लक्ष्य स्थल लगा अच्छा अच्छा तमर गोटे लक्ष्य स्थल अछि कि हां अछि मो लक्ष्य स्थल ए जो उत्कल संतान मान अछन ना से मान को जागृत करी आ ताको पूर्व पुरुष देइथिबा दायित्व गुडा को ताको बुझाई दबा जेते बेले भाषा साहित्य आ जातीयतावादर कथा आसे ना ए माने बहुत पछरे नुआ नुआ रंग पोशाक निजको आधुनिक करी ए माने भूली जाइछंती भाषा साहित्य को आ जेते बेले हमरा भाषा साहित्य कथा आसे आ ओडिया कथा आसे माने बहुत पछरे आ पछे ही जाती काहे कि तमाने को लाज करछ तमे लाज करिबो हाँ लाजबा करबनी काहे जेते बेले हम साहित्यटा केवल गोटे बहिर पृष्ठ ही सीमित ही रही गला बाबा जानिछ काली गोटे पिला को पछारे अरे तो हिसाब रे साहित्य माने कोन से कोन कहिला जानिछ ना कहिला साहित्य बही खोली देले 100 आसे जीव आ बही न खोलिले 50-60 तो आसे जीव बाबा ये होची आजिर वास्तवता आ आमे काले कहूछु हम रक्त रे साहित्य प्रभावित होछि केही जने कहिथिले बाबा जातिर उन्नति से कहूँ करिब स्वार्थे जार व्यस्त मन सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले सब की पाइब प्राण तोहर जननी वीर प्रसविनी धूलिरे पड़िछि देख तोहर जननी वीर प्रसविनी धूलिरे पड़िछि देख जन समाज एमुहि मध्यरे किपरि देखाओ मुख तो किपरि देखाओ मुख तो किपरि देखाओ मुख खास एति पाई लोक माने कहउछन्ती तू गोटे पागल अब ताके ठीक लागुछि तू गोटे पागल अरे से माने तो बापा को कोन कहउछन्ती जानिछु कहउछन्ती अरे देख जाउछन्ती आम लेखक ना अछि ताको अख ना बढुछि एठी ताकर चप अरे गपरा बड़ा बड़ा तू सुनिबा को नाहाती को लोक अच्छा तू गोटे कथा गोटे सामान्य कागज कलमटे कौन मारी पार तो पेटर भल्प से वास्तव हाँ ये पैसा ही कहे किए शासक आउ किए दासक तेणु वास्तवता को टिके बाबा किए कोन कहला सेते मोर को बिल्कुल चुप तो ते गोटे थरा सेही कथा बारंबार कहि आछुची प्रथमे पेट तापरे नाक
କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିବୁ ଆରେ ବୋପା ତ କମଉଛି ପୁଅ ତ କାମ କରି ଚାଲିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛି ଆରେ ରୋଜଗାର ଟିକେ କରେ ଭାଇ ହଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକମାନେ ପଇସାକୁ ହିଁ ପଚାରେ ପଇସାରେ ତୋର ଅଙ୍କା ତୋର ସମ୍ମାନ ସବୁ ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବୁ ନା ସେଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏତିକି ତ ଟିକେ ପାରିବୁ ବାପା ତମେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କହୁଛ ବାପା ଆଜି ଯଦି ମା ଥାନ୍ତେ ମୋତେ କେବେ ଏମିତି କହିନଥିଲେ ବାପା ବାପା ଶୁଣ ବାପା 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 ଶୁଣ ବାପା ବାପା ଶୁଣ ବାପା ଶୁଣ मो स्वप्न गुड़े सब पानी फटका भली मो आगे सामने उभे जाऊँ मुझे हारी बापरे मनुष्य जीवन में निंदा कष्ट अपवाद चंत्रणा एमती बहुत किसी आसे ता माने आमे कोन हारी गले तते बंचिबाकू पड़िबो संघर्ष करिबाकू पड़िबो तते संघर्ष करिबाकू पड़िबो तो माटी पाई तो मातृभाषा पाई आ निज लोक मानक पाई को लोक मानक कथा कहूछु मा ए लोक मानक कथा कहूछु जो माने ओडिया होई मधि ओडिया कहबाकू पछगुच्चा करंती जमाने केबे को कवि और कवियत्री मानक कविता को प्रशंसा करने बदल से रूप रंग वेशभूषा को सबुदिन आंगुली उठे आक्षेप कर अरे संघर्ष समस्ते एकाकी आरंभ करती धीरे धीरे लोक मैंने तो सहित जोड़ी होई जिबे आ ए लोक मैंने सेते बेले तो सहित जोड़ी होई जिबे जिते बेले ए चारि कांथ भितर तो लेखा समग्र जगत रे प्रकाश हबो तेबे जे ए लोक मैंने कहबे बणर मल्ली बणरे फुटी सारा विश्व रे तार बाटे हटई देई गला समाज को देखे दे
ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଶୁଣିବେ, ପୁଷ୍ପଟିତ ପଦ୍ମ ଦିନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ପୁଷ୍ପଟିତ ପଦ୍ମ ଦିନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ତପନଙ୍କୁ ହସିବାରେ ତାରକାଙ୍କ କେମିତି, ତାରକାଙ୍କ ଗାଣିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣର ଆସର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକିତ ଶୁଣେ ଆହେ ଦିବାକର। ଦିବାକର ଅଳ୍ପ ହସି କୁହନ୍ତି ଆଦରେ, ଦିବାକର ଅଳ୍ପ ହସି କୁହନ୍ତି ଆଦରେ, ଦେଖିଛ କି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟରେ? ଅସଂଖ୍ୟ ମାନର ସେ ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକଟ, ଅସଂଖ୍ୟ ମାନର ସେ ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକଟ, କୁଚିତ ମାନର ସଭା କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ସବୁ ଶୁଣି ପଦ୍ମନାଭ, ସବୁ ଶୁଣି ପଦ୍ମସ୍ତବ୍ଧ କୁହଇ ବିନମ୍ରେ, ସବୁ ଶୁଣି ପଦ୍ମସ୍ତବ୍ଧ କୁହଇ ବିନମ୍ରେ, ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନିଏ ଦେଖତେ। ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ତୁମ୍ଭ ଜୟ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରକାଶ, ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦେୟ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରକାଶ, ନ ହେଉ ସେ କେବେ କ୍ଷଣ କେବେ ସେହି ଶେଷ। ତୁମ୍ଭରି ଆସିସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠେ ବହି, ତୁମ୍ଭରି ଆସିସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠେ ବହି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନେବି ଜନ୍ମ ମୋହି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନେବି ଜନ୍ମ ମୋହି, ଜଗତ